Tapi kenapa dia selalu buat maintenance macam itu? Sebab lepas ditekan, semprit tak keluar, tetapi jadi dodol pula. Saya gelar dia mesin kuih semprit. Orang Melayu tahulah, famous juga dekat Johor ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thank you YouTube. Thank you all subscribers, viewers and supporters of PokCik punya channel ini. Tujuan video ini adalah untuk existing IETS maintenance SOP atau SPE punya SOP. I do this so that you're able to cross-check atau buat semakan dengan SOP ataupun Manual Maintenance IETS yang sedia ada. Okay? Mungkin ada lebih, mungkin ada kurang. Okay. Apa yang you akan lihat adalah hasil maklumat yang PokCik kumpul, I think more than 20 years. So, buka balik nota lama PokCik itu dan PokCik buat research sedikit. So, buku nota PokCik itu sebelum dikitar semula, sebelum jadi tisu, PokCik share dululah whatever is in that book with all of you. Jadi ini semua daripada catatan di dalam buku CT itu. Bagi yang baru nak establish standards operation procedure untuk IETS maintenance, this will be a good guide for you dan harap ini akan dapat membantu. So, before we go on, I implore all my Muslim brothers and sisters, anywhere you are, if you are already now in the mosque for the Friday prayer khutbah, tashkirah or kuliah, please do not watch this video. Okay, I doakan you Jannatul Naim. Now, let us begin by looking at this. I think you know this. I will try to make this video short and snappy. So, ini adalah contoh equalization tank atau EQ tank dalam gambar ini. Dan line concrete ataupun metal tanks termasuk juga dalam maintenance ini. So, semua komponen yang penting telah PokCik senaraikan dalam slide ini. You can pause and read because I'm going to go through very fast. Apa yang perlu diperiksa juga telah PokCik sediakan, as you can see. So, sila semak. Alright, with your existing manual ataupun maintenance SOP. Cuba lihat apakah yang perlu kita peka dalam hal ini, sama ada dengan mendengar atau melihat atau diuji all these components and equipment pada setiap hari. So, dalam video PokCik ni ada yang annually maintenance, ada yang quarterly, ada yang monthly dan ada yang daily. PokCik emphasize yang daily supaya kita buat IETS walk around, we know what to look for. Okay? Now, next. Apa hal dengan pump ini? Inilah yang dikatakan pakai sampai rosak. Sedangkan semasa site review audit yang PokCik involve bersama-sama as a lead auditor pada ketika itu, PokCik boleh dengar getaran daripada blower belt serta tanda-tanda kebocoran boleh lihat jelas kan. So, pump pressure pada ketika itu nampak rendah. What does it mean? Pernah suatu ketika dulu semasa PokCik buat audit, iaitu audit pre-certification ISO 14001, datanglah ke kilang ini dan PokCik melihat coagulant tank untuk industrial effluent treatment system. Tahu PokCik nampak apa? Sarang labah-labah. Tak sangka ada Spiderman kat situ. Tetapi ketika itu, walaupun dilitupi dengan sarang labah-labah sebahagian kawasan permukaan tangki itu, coagulant penuh. Tapi dosing pump senyap. Apa makna ini? Gajah putih. Itulah makna gajah putih. Kalau gajah duduk,
okey juga kan? So let us move on to the next slide. Ini merupakan ferric chloride. I think semua orang tahu is a coagulation agent atau coagulating agent paling popular sebab banyak dan murah serta serba boleh. It is a quite wide range of coagulation agent. Apa masalah pada tank? Jika overdose ferric chloride, siapa bertanggungjawab? Sila tanya pakar. Siapa? Brother maintenance lah. Kalau pakcik tidak catat bila nak buat maintenance dekat dalam ni, pakcik tersebut, maknanya apa? Terdapat terlalu jauh perbezaan maklumat yang ditemui daripada satu treatment plant kepada satu treatment plant sebab asas nota pakcik ini adalah bersandarkan kepada lebih daripada 20 jenis wastewater treatment plant ketika itu dipanggil sekarang IETS. So pakcik collect all this data daripada old audits, pakcik masih simpan dia punya copy. So after this training it will be disposed of as recycled paper. Ada yang kata setiap hari, setiap minggu ataupun setiap suku tahun atau semasa shutdown buat maintenance. Yang ini yang tak konsisten. So pakcik tak tulis apa-apa, ikut kesesuaian you all, you punya operation dan you punya schedule. Okay? Tapi boleh pertimbangkan, use your thinking. Let's go to the next one. Ini semasa plant shutdown ni, gambar ni diambil, and I think you're quite familiar with this kalau you are IETS maintenance personnel, technicians, engineers. Ini clarifier. So kilang ini memproses latex concentrate dan pakcik juga menemui persamaan hal seperti ini untuk kilang-kilang yang membuat latex ataupun rubber glove, ya. So drain the water, nampak pulau batu putih pun timbul, nampak pulau itu. So nasib baik dalam hal ni dia orang outsource contractor, so contractor luar bawa labourer buat kerja ini. Kalau harapkan pakcik buat, kalau pakcik lah pisang. So MacGyver maintenance ketika itu boleh urus hal-hal lain yang lebih technical dan lebih professional. So this is, tolong perhatikan when to maintain what. Okay, now let's move on. Ini yang pakcik nak highlight ini adalah berhubung dengan scraper mechanism itu yang di bawah bottom part of the tank. Sama ada untuk coagulation tank seperti dalam gambar ini atau untuk mana-mana tank yang menggunakan scraper. Biasanya yang lazim kita jumpa the huge scraper itu adalah clarifier tank, primary clarifier ataupun secondary clarifier. Tolong jaga mekanisme scraper. Ini yang pakcik nak pesan based on experience dan catatan yang ada itu. Scraper blade dan getah scraper blade itu, pakcik ada modifier pada ini dulu. Dia menggunakan certain types of synthetic rubber, ya. Scraper rig hinges dan dia punya, orang Melayu kata ensail dia lah. Okay. Rantai dan motor. Dan juga yang penting landasan. Kalau scraper tu linear, landasan atau railing scraper tu perlu kita maintain, of course. Greasing, like mechanical parts yang bergerak kan. So sila semak dengan MacGyver, our maintenance. So let's go into the next slide. Kalau you gambar ni, kalau you pernah ikuti siri video wastewater PokCik ni, tentu ingat Part-33 tentang troubleshooting pumps. So banyak dah pakcik cerita kat situ. Semasa kerja-kerja maintenance, komponen-komponen yang sama juga mendapat perhatian. So di sini pakcik pamerkan bila perlu mendapat perhatian, annual ke, monthly ke, weekly ke. So maknanya bila ia disenggara secara resmi, yang you tulis, yang you patut include dalam you punya maintenance SOP ataupun manual. So sila please take a look. Okay.
slide. Ini pun Pak-Cik, rasa familiar to you kalau you follow Pak-Cik punya video ini. Blower juga telah Pak-Cik discuss di dalam video Part-33, iaitu How Troubleshooting. Di sini, cuba perhatikan apa komponen utama yang terlibat. Ada komponen penting yang tercecer. Cuba perhatikan daripada video troubleshooting itu, ada komponen yang tercecer. Apa dia? Kalau you perhatikan betul-betul, you nampak dekat dalam video ini, dalam slide ini, air filter tak ada. Okay, so sila tambah. Sebenarnya, air filter ini ia telah termasuk di dalam air flow mechanism yang Pakcik tulis di situ. So tolong ambil maklum. Alright, so let's go into the next slide. Ini dia filter press. Saya gelar dia mesin kuih semprit. Orang Melayu tahulah, famous juga dekat Johor ni. So Pakcik nak highlight satu sahaja, filter membrane. Ada yang terpaksa buat maintenance setiap kali mesin ini selesai digunakan. No problem, bergantung pada jenis sludge cake you dapat. Tapi kenapa dia selalu buat maintenance macam itu? Sebab lepas ditekan, semprit tak keluar, tetapi jadi dodol pula, melekat pada membrane. So maka you got to rake. Yang ni punca masalahnya. Berpunca dari apa? So you dah tengok dah kan wastewater treatment plant punya videos. So maka perlu cari filter membrane yang sesuai dengan sludge cake. Okay, itu trik dia, iaitu yang mempunyai apa dia? Polarity itu you cari yang seperti kalau you tengok video tentang remove oil dalam ni, that is the theory, hydrocarbon. So Pakcik suggest from experience yang Pakcik nampak, membrane yang ada special coating, almost TFP. Okay, so that sort of a membrane sesuai untuk this to prevent sludge cake to melekat pada membrane. So let's go into the next slide. Okay, yang ini Pakcik bukan nak bebel sangat, tapi tujuan Pakcik pamerkan slide ini adalah untuk terus memberikan nasihat kepada everybody, especially top management dan most likely policy makers dalam negara kita. Apa dia? Gunalah tenaga solar, right? Untuk industri dan juga domestik macam kita ini. Dan kurangkanlah tarif jika tenaga jenis ini dibekalkan kepada kita, so that we can promote industrialization dengan lebih banyak, lebih laju, lebih besar, lebih rampant. Atau jika kita pasang sendiri, sepatutnya kita dikecualikan daripada cukai, kan? Dan berikan modal ataupun diskaun besar, mana-manalah, atau semua di atas. Okay? Setiap kali isu climate change, bukan main hijau lagi statement yang kita boleh dengar untuk didengar oleh international community. Anyway, Pakcik dah bosan dengan sentimen hijau, sekadar superficial gloss finish ini saja. So I think it's about time, I think you know what I'm thinking, it's about time that we do it well and do it right the first time. Kita tidak menafikan bahawa kerja yang siap dengan cepat dan sempurna itu efisien. Tetapi di dalam beberapa kes yang Pakcik temui, COD di final discharge point meningkat secara mendadak kerana hal ini. What do we use to clean when we do plant shutdown atau maintenance? Diikuti pula, lepas letak bahan ini, I was there, I took a look. Diikuti dengan parameter suspended solids, BOD, dan turbidity dekat mana? Final discharge point up. In fact, certain tanks, certain treatment plant, sebelum final discharge point, all these parameter dah nampak evident. So bila kita buat root cause analysis, bahan ini puncanya, di mana semasa pipe cleaning, untuk buang scaling pada pipes, pada drains, pada bottom tanks, these
act very well, very good substance, but in the expense of final discharge quality. Okay, apa kata kita tukar? Nah, ini pakcik based on what I observe. Tapi I nak you buat. Cuba buat eksperimen, uji kaji dalam mak-mak. Bahan apa? Guna cuka, vinegar. Cuba pakai vinegar. It's organic kan? Serta biodegradable. So, mungkin tak adalah efficient sangat, mungkin makan masa lebih lama, tapi sikit aja pun. Try it, jar test, buat dalam lab, do this work. Is it going to be okay? So, you would know better. So, I guess that is about it for this video. I am thinking of doing mungkin how to audit the pollution control technologies, atau kita buat waste doesn't exist. Okay, so what do you think? Please comment and bagi suggestion. InsyaAllah masih panjang umur ni, I'll continue with my work. So until we meet in the next video, saya doakan semua dikurniakan keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kejayaan, kehidupan di dunia dan di akhirat. Wish everybody in good health. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.